अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको कुछ ऐसे ऐब यानी कि गलत बातें बताएंगे जिनकी वजह से खात्मा बिल खैर ना होने का खदशा है। सुनिए, मिनहाजुल आबिदीन में है कि सैयदना फज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह अपने एक शागिर्द की नज़ा के वक्त तशरीफ़ लाए और उसके पास बैठकर सूरह यासीन शरीफ पढ़ने लगे तो उस शागिर्द ने कहा, सूरह यासीन पढ़ना बंद कर दो। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कलमा शरीफ की तलकीन फरमाई। वो बोला, मैं हरगिज़ ये कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं इससे बेजार हूँ। बस इन्हीं ही अल्फाज पर उसकी मौत वाक़या हो गई और सैयदना फज़ैल रहमतुल्लाह अलैह को अपने शागिर्द के बुरे खात्मे का सख्त सदमा हुआ। 40 रोज तक अपने घर में बैठे रोते रहे। 40 दिन के बाद आपने ख्वाब में देखा कि फरिश्ते उस शागिर्द को जहन्नम में घसीट रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे इस्तिफ़सार फरमाया, किस सबब से अल्लाह अज़्ज़ल ने तेरी मार्फत सलब कर ली? मेरे शागिर्दों में तेरा तो बहुत ऊंचा मकाम था। उसने जवाब दिया, 3 अयूब के सबब से। सुनिए, नंबर 1 चुगली, कि मैं अपने साथियों को कुछ बताता था और आपको कुछ और। नंबर 2 हसद, कि मैं अपने साथियों से हसद करता था। नंबर 3 शराब नोशी, कि एक बीमारी से यानी एक बीमारी हो गई उनको, उससे शफा पाने की गरज से तबीब के मशवरे पर हर साल शराब का एक गिलास पीता था। नाज़रीन, देखा अपने गुनाहों की नहूसत किस कदर भयानक है। चुगली, हसद और शराब नोशी के सबब वली कामिल का शागिर्द कुफरिया कलिमात बोलकर मरा। यहाँ ये ज़रूरी मसला ज़हन नशीन कर लीजिए कि मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मरते वक्त मुआज़ल्लाह उसकी ज़बान से कलमा कुफर निकला तो कुफर का हुक्म ना देंगे कि मुमकिन है कि मौत की सख्ती में अकल जाती रही हो और बेहोशी में ये कलमा निकल गया। किसी के बारे में बुरा ख्वाब देखना बेशक बायसे तशवीश है, ताहम गैर नबी का ख्वाब शरीयत में हुज्जत यानी दलील नहीं, और फ़कत ख्वाब की बुनियाद पर किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहा जा सकता। नीज मुसलमान मैयत पर ख्वाब में कोई अलामत कुफर देखने या खुद मरने वाले मुसलमान का ख्वाब में अपने ईमान के सलब होने की खबर देने से भी उसको काफिर नहीं कह सकते। और सैयदना सुफियान सूरी और सैयदना शैबान राई रहमतुल्लाह अलैह दोनों एक जगह इकट्ठे हुए। सैयदना सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह सारी रात रोते रहे। सैयदना शैबान राई रहमतुल्लाह अलैह ने सबब गिरिया दरियाफत किया, यानी कि रोने की वजह पूछी तो फरमाया, मुझे बुरे खात्मे का खौफ रुला रहा है। मैंने एक शेख से 40 साल इल्म हासिल किया, उसने 60 साल तक मस्जिद अल हराम में इबादत की, मगर उसका खात्मा कुफर पर हुआ। सैयदना शैबान राई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ सुफियान, वो उसके गुनाहों की शामत थी, आप अल्लाह जल की नाफरमानी हरगज मत करना। नाज़रीन, अल्लाह जल बेनियाज है, उसकी खुफिया तदबीर को कोई नहीं जानता। किसी को भी अपने इल्म या इबादत पर नाज नहीं करना चाहिए। शैतान ने हजारों साल इबादत की, अपनी रियाजत और इल्मियत के सबब मुअल्लिमुल मलकूत यानी फरिश्तों का उस्ताद बन गया था, लेकिन उस बदबख्त को तकब्बर ले डूबा और वो काफिर हो गया। अब बंदों को बहकाने के लिए वो पूरा जोर लगाता है, जिंदगी भर तो वसवसे डालते ही रहता है, मगर मरते वक्त पूरी ताकत सर्व कर देता है कि किसी तरह बंदे का बुरा खात्मा हो जाए। सुनिए, मनकूल है कि जब इंसान नज़ा के आलम में होता है, वो दो शैतान उसके दाएं बाएं आकर बैठ जाते हैं। दाएं तरफ वाला शैतान उसके वालिद का रूप धा कर कहता है, बेटा मैं तेरा मेहरबान व शफीक बाप हूँ, मैं तुझे नसीहत करता हूँ
کہ تو نصارہ کا مذہب اختیار کر کے مرنا، کیونکہ وہی سب سے بہترین مذہب ہے۔ بھائی دینے والا شیطان مرنے والے کی ماں کی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے میرے لال، میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنا دودھ پلایا اور اپنی گود میں پالا ہے، پیارے بیٹے میں نصیحت کرتی ہوں یہودی مذہب اختیار کر کے مرنا کہ یہی سب سے اعلیٰ مذہب ہے۔ ناظرین، واقعی بے حد تشویشناک معاملہ ہے۔ بندہ جب بخار یا درد سر وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے کسی بات میں فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے، پھر نزا کی تکالیف تو بہت سی زیادہ ہوتی ہیں۔ شرح صدور میں ہے کہ اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ تمام آسمانوں زمین میں رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب مر جائیں۔ اب ایسی نازک حالت میں جب ماں باپ کے روح میں شیاطین بہکاتے ہوں گے اس وقت انسان کو اسلام پر ثابت قدم رہنا کس قدر دشوار ہو جاتا ہوگا۔ کیمیائے سعادت میں ہے، اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سکرات کے وقت شیطان اپنے چیلوں کو مرنے والے کے دوستوں اور رشتہ داروں کی شکلوں میں لے کر آ پہنچتا ہے۔ یہ سب کہتے ہیں بھائی ہم تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، مرنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، اب تیری باری ہے، ہم تجھے ہمدردانہ مشورہ دیتے ہیں کہ تو یہودی مذہب اختیار کر لے کہ یہی دین اللہ جل کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر مرنے والا ان کی بات نہیں مانتا تو اسی طرح دوسرے احباب کے روح میں شیاطین آ کر کہتے ہیں تو نصارہ کا مذہب اختیار کر لے، کیونکہ اسی مذہب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو منسوخ کیا تھا۔ یوں وہ تمام اس کے اقربا یعنی رشتہ داروں کی شکلیں میں جماعتیں آ کر مختلف باطل فرقوں کو قبول کر لینے کے مشورے دیتی ہیں۔ تو جس کی قسمت میں حق سے منحرف ہونے یعنی پھر جانا لکھا ہوتا ہے وہ اس وقت ڈگمگا جاتا ہے اور باطل مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین، اللہ جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہر مسلمان کو لرزاں اور ترسا رہنا چاہیے۔ نہ جانے کون سی معصیت یعنی گناہ یعنی نافرمانی اللہ رب العزت کے قہر و غضب کو ابھار دے اور ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے۔ بس ہر وقت اپنے رب عز و جل کے آگے عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہیے، سنجیدہ رہیے، زبان کو قابو میں رکھیے کہ زیادہ بولتے رہنے سے بھی بعض اوقات منہ سے کلمات کفر نکل جاتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا۔ ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا ضروری ہے۔ سنیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہ ہو مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ جل ہمارے زار پر کرم فرمائے، نزا کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ ہم نے بہت گناہ کر رکھے ہیں، نیکیاں نام کو نہیں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ جل نزا کے وقت ہمارے پاس شیاطین نہ آئیں بلکہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں۔ نزا کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، نزا کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ ناظرین ذرا دھڑکتے دل پر ہار رکھ کر سنیے، اللہ جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گناہ گاروں کے ایمان کی سلامتی کی کتنی فکر ہے۔ چنانچہ روح البیان میں ہے ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شیطان مکار روپ بدل کر ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے حاضر ہوا اور عرض کی میں لوگوں کو نزا کے وقت یہ بوتل ایمان کے بدلے فروخت کیا کرتا ہوں۔ یہ سن کر آقا نامدار شفیع روز شمار امت کے غمخوار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ اہل بیت اطہار بھی رونے لگے۔ اللہ جل نے وحی بھیجی اے میرے محبوب آپ غم مت کیجیے، میں بحالت نزا اپنے بندوں کو
शैतान के मकर से बचाता हूँ। नाज़रीन, जिस किसी बदनसीब का कुफर पर खात्मा होगा उसको कब्र इस जोर से दबाएगी, इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाएंगी। इसी तरह और भी दर्दनाक अजाब होंगे। फिर क़यामत का 50,000 साला दिन सख्त तरीन हौलनाकियों में बसर होगा और उसे औंधे मुंह घसीट कर जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। फिर आखिर में कफार के लिए ये होगा कि उसके कद के बराबर आग के संदूक में उसे बंद कर देंगे। फिर उसमें आग भड़काएंगे और आग का कुफल यानी आग का ही ताला लगा दिया जाएगा। फिर यह संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और उन दोनों के दरमियान आग जलाई जाएगी और उसमें भी आग का कुफल लगाया जाएगा। फिर इस तरह इसको एक और संदूक में रखकर और आग का कुफल लगाकर आग में डाल दिया जाएगा। फिर मौत को एक मेंढे की तरह जन्नत और दोज़ख के दरमियान लाकर ज़बह कर दिया जाएगा। अब किसी को मौत नहीं आएगी। हर जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में और हर दोज़खी हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में ही रहेगा। जन्नतियों के लिए मसरत बलाए मुसरत होगी और दोज़खियों के लिए हसरत बलाए हसरत। या रब्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुझसे अमान व आफियत के साथ मदीने में शहादत, जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में मदनी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस का सवाल करते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बुरे खात्मे से अमन चाहते हो तो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की अताअत में बसर करो और हर गज गुनाह से बचो, हर गुनाह से बचो, यानी हर गज गुनाह की तरफ न बढ़ो। जरूरी है कि तुम पर आरफीन जैसा खौफ गालिब रहे, हत्ता कि इसके सबब तुम्हारा रोना धोना तवील हो जाए और तुम हमेशा गमगीन रहो। आगे चलकर मजीद फरमाते हैं, तुम्हें अच्छे खात्मे की तैयारी में मशगूल रहना चाहिए। हमेशा जिक्रुल्लाह में लगे रहो। दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दो। गुनाहों से अपने अज़ा बल्कि दिल की भी हिफाजत करो। जिस कदर मुमकिन हो बुरे लोगों को देखने से भी बचो, इससे भी दिल पर बुरा असर पड़ता है और तुम्हारा ज़हन उस तरफ माइल हो सकता है। अल्लाह जल से दुआ है कि हमारा भी खात्मा बिल खैर हो। अल्लाह ताला में ईमान पर मौत नसीब फरमाए, आखिरी वक्त कलमा तय्यबा नसीब फरमाए और वक्त नज़ा आसानी फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।